Another day, another side quest. Okay, story time. We are now lining up. Lining up. We're, Nanamomba. yeah, we are just waiting to board the bus. Cut off na guys. Na-appeal sa cut off. So naka-decide namin na mag-standing ovation. Punti ba ka mo? Ayan. Punti mo? Willing to stand. Hindi man da. Sige, baka una-una sa tama ba yung mga decisions na ginabuhi. Saan pa ka, dear? Dear? Saan pa ka? Kasi mo yung nag-desisyon nga mag-standing daw, may. Aray. Ikaw? At guys, nantawin niya. Yani pa ni mong naong karon. Ano yung naong ron? Ulat na lang. Taod-taod. Ano yung transition? Oh, saan? Siya ako na nakadaog. So kaya ang next winner. Sumakses. Kalingkod na guys. Pero happy ko na. Nakalingkod ko na. 5 minutes maabot namin. Guys! Nasa balbal namin. So, nag-rented motor. Island girl. Let's go. Mag-breakfast kami guys. Okay, musalom na may appeal mo ng mga tao dira. Ano nila. Ayan, nagalit na si tita. Come here na. Come here. Careful! I told you not to play there. Mana namin og dive guys. So this is what we got. Ang among organic encounter nga nakuha kay jellyfish. Tadan! Pakita pa. Damn! Damn! Wow, body man kay kate. Look at that! Look at that! Oh? Oh? Damn! May na eh. May nalang gagmay ba? Sit kayo. Tumbal sa jellyfish. Asluman! Lima utang aslo man eh. Hapdas? Yung ano daw siya, dear? Tap. Gusto iya buka nila kay tap. Parehas ta aslo. Kung ganun na lang ko kuya po, dili logi kuya ko. Ano pag ibang makaya ko lang ibang. Nice keder guys. Lunch ng mga ate girl. Okay.
Ang fantasy ay Mag-TikTok. Hala, kanay! Uy, kami lang to. Mual-bual. Relax. Kami lang This is to. life. Fantasy ka. Really? Dapat one shot. Sa love life na unsa imong ma-advise sa mo ang mga bata ba sa love life? Tungagan ang laki o isa lang kalaki? Ay, wala ka kakuan na ako nasayod na eh. Yes! Maligo na sa ta. How's your feeling? Ay. It was a very challenging journey, but you know, We started sitting but at least we didn't spend our one day off sa four corners sa aming room. Diba? The best. Because sa ginawa namin na to, na-realize namin malaki pa pala talaga ang mundo. Ay! Daghan kay siya istorya oy. Let's look at that. Oh! This view or that view? Ay! Or that view. Or this view. Wala ka mga crab. Pauwi na po kami vlog. Correct. It's time to go home. We're so done. I'm so done. Grabe ka, daghag tao. That was the best breaker. Taasa sa ako. Nice. Thank you so much. Taasa sa one day, no? Teka, Lu. Happy April 1st. We're not fools. What We a are nice, nice start of the month. Yeah. Ay, so, nakasakay na gid me. Naging na siya bangko. Started from the bottom. Yung nag-iyan na. Bye! Di ba may